Yeah, finish line. So, ano pakiramdam? Ano po? Kamusta po? May pugnahom niya tagi, balo mo? Ikaw, ano pakiramdam mo? Masaya po ba? Ay, ikaw? Ay, masaya ako, kagaya ng kasaya mo na palaging nagdadaldal. Eto, ba't tumiiyak to? Anong ayaw mo? Aray ko! Auntie! Success! O, ini, malwaya pang merasin. Checha, magkano po yan? Chamura mo po. Chempok kalking. Chamura. Ay, chamura! Wala na. Checha, magkano yan? Nampun tindahay, Che. Pakbit. Chamura. Mapali pa. Chamura, mapali pa. Chamura, mapali pa. Chamura, mapali pa. Kamusta po yung pamaglabas si Tiani? Ay, manang, kamusta ti pa naglabas yun dito yung abridge? Ay, nagrigata po. Nagrigata pa ho? Narigat, sapay na pudo dati. Awi ko nga pa. Birds! Ay, ton mo ton. Dahil nga nag-celebrate na kita aman na ay, manang, parta ka man dita ah. Uy, nalayo sa Manang, kamusta ti panag-cross yun dito yung bridge? Kamusta, manang? Ay, 48 years nang. Kamusta, manang? Ane, agsao ka man nga baset si ka, manong? Kamusta? 48 years, oh. Agata, Amang N, Chitgeno, Loren, Magdalang Caldero, Jayhore far off, Koya down the bridge, at the Rose, Ma and this is the bridge going down. There you go. Haha.